जय जगन्नाथ मो दर्शक देवता आपण मानू भूमिष्ठ प्रणाम। आज शिवानी गणनाट्यर तृतीय रजनी। ये तृतीय रजनी रे शिवानी गणनाट्य आज नाटक परिवेषण कर हाकुष्ट बोली जाऊब। बहु दर्शक देवता टिकेट न पाई फेरी जाइछन्ति। सेतिपई शिवानी परिवार एवं मु समीर कुमार लेंका बहुत दुखित। आपण माने फेरी जिबा हेतु शिवानी परिवार दुखित, मु दुखित। आपण माने गोटे काम करंतु, आसंता काली तृतीय रजनी रे एई नाटक परिवेषण हबो हाकुष्ट बोली जाऊब। भिड़रू रक्षा पाइबा पई आमर सकाळ 9 घटिका समय टिकेट काउंटर खोली जीवो। आपण माने टिकेट काउंटर रु खंडे खंडे सुंदर टिकेट संग्रह करी एई नाटक देखंतु हाकुष्ट बोली जाऊब। जो नाटक दर्शक देवतांकर हृदय स्थान पाई सारी से नाटक हाकुष्ट बोली जाऊब। बारंबार माने 2 राति है शिवानी गणनाट्यर टिकेट रोना जे कि सरी जाऊँगी। यही हाकुष्ट बोली जाऊब नाटक एत भल पाइबा देइछि। आमर कुआखिया हरिपुर श्री वृंदावन कमिटी आनुकूल्य रे परिवेषण होउछि हाकुष्ट बोली जाऊब नाटक। श्री वृंदावन चंद्रजीव आनुकूल्य रे कमिटी भाई मानक मोर हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। से कमिटी भाई मानक अनुरोध क्रमे नाटक हाकुष्ट बोली जाऊब बहु जनगहली आगे चलती। आपण गाड़ी पार्किंग रु देखि पारथबे शिवानी गणनाट्य कौ रेट्र भिड़ अच्छी। 4-5 हजार सीट पकईला परे भी टिकेट मिलू ना। दर्शक देवता बहुत दुखित होउछन्ति, टिकेट पाउना। यही नाटक आसंता काली तृतीय रजनी रे आमर मंगलवार 19 तारीख शिवानी गणनाट्य हरिपुर रंगमंच रे नाटक परिवेषण कर कुंजमेला उपलक्षे से नाटक हाकुष्ट बोली जाऊब बहु जनगहली आगे चलती। मो दर्शक देवता प्रति मोर भल पाइबा अच्छी। मु समीर कुमार लेंका। आपण को जदि मो चैनल टिके भल लगुच स्नेह ममता भल पाइबा दिंतु एवं ए समीर कुमार लेंका को टिके आशीर्वाद करंतु जेमती सी चलापथ आगू आगू आगे चलू। आपण मानक भल भल वीडियो दे चलू एवं शिवानी गणनाट्यर समस्त नाटक कलाकार भाई मानकर समस्त अपडेट दे चली। आपण मानकर सेमती भल पाइबा थाऊ। शिवानी गणनाट्य सबुले आपण मानकर हृदय रे स्थान पाई थाऊ। ए हाकुष्ट नाटक न देखिले आपण भविष्य रे कि आसंता वर्ष भाविबे आमे हाकुष्ट बोली नाटक देखि पाइलुनी जे कि यात्रा जगतर पई एक नुआ मोड़ नबा पई जाउची। सेही नाटक हाकुष्ट बोली जाउजिब। शिवानी गणनाट्यर समस्त कलाकार कर्मचारी समस्त अभिनेता अभिनेत्री माने हरिपुर बासिंदा पई बहुत दुखित जे कि टिकेट पाउना फेरी जाउचंदी। आपण मान पई बारंबार शिवानी गणनाट्य ए नाटक 3 राति नुह 4 राति धरी मंचस्थ करिब। आपण माने बहु मात्रा रे आसंतु ए नाटक देखंतु हाकुष्ट बोली जाऊब। समस्त परिवार सांग साथी भाई भौणी समस्ते बसी देखिला भली ए नाटक हाकुष्ट बोली जाऊब। डॉक्टर निहारंजन महांती लेखक एवं निर्देशना सजाई आमर प्रशांत नायक बलिया सार बहुत सुंदर भाव सजाई एवं संगीत आमर कृपा सिंधु बेहरा एकन सार, नृत्य भागीरथी साहू माने भाग्य सार एवं गीत जे लिखिं निगम मिश्र। बहुत सुंदर भाव सजाई नाटकटी। आपण न देखिले परे भाविबे आमे शिवानी गणनाट्यर नाटक देखिपारूनी हाकुष्ट बोली जाऊब। सुंदर नाटक 7-8टा यात्रा अनुष्ठान पड़ी। समस्त भितर शिवानी गणनाट्य दर्शक फेरी जाउचंती, टिकेट पाउना। आपण मान ये नाटक 4 राति धरी मंचस्थ हम। आसी देखंतु ये नाटक देखंतु। कलाकार भाई मानक आमर जो कलाकार मुख्य मुख्य भूमिकार अभिनय करचंती गौरदास, गौरांग सेनापति एवं ब्रजपाणी, कावेरी पाड़ी एवं जिनू, टिकिली, रोजी
ମାମା ଏବଂ ବାପି, ରକି ଏବଂ ସତ୍ୟ, ସୁଧାଂଶୁ ବସନ୍ତିଆ ଏବଂ ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କବିତା ଲେଙ୍କା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ମତାମତ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଟକ ହାକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଏହି ନାଟକରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୁଁ ସମୀର କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମୀର କୁମାର ଲେଙ୍କା। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଛେଇବେନି। ସମୀର କୁମାର ଲେଙ୍କା। ମୁଁ ବି ଏ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁ ପୂଜକ ଏବଂ ପୁରୋହିତ ଦାମୋଦର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଯିଏକି ଆମର ଖଳନାୟକ ନିଶିକାନ୍ତ ଜେନା ମୋତେ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନାଟକରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଜେନା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିନୟ ପାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦଲାଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କର୍ମ ଅପକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦଲାଲା ନାଁ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଅପକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଭିନେତା ନିଶିକାନ୍ତ ଜେନା ଟାଇଆ ଭାଇ, ଯିଏକି ବଲିଉଡ୍ ଜଗତର ଆଶୁତୋଷ ରାଣା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଟାଇଆ ଭାଇଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଏହି ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନନ୍ଦଲାଲା ହାଉସଫୁଲ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୋ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଶିବାନୀ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଶିବାନୀ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରତି ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଚଲାପଥ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୋ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ମୁଁ ସମୀର କୁମାର ଲେଙ୍କା। ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହରିପୁର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଥାଏ। ହରିପୁର ଯାତ୍ରା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଜୀଉ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ନାଟକ ହାକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ, ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ବଳିଆ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ନାଟକର ମତାମତ ଆମ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଆମ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୋ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସମୀର କୁମାର ଏବେ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଛେଇବେନି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହଇଚଇ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ। ସେଇ ନାଟକ 4-5 ରାତି ଧରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି ହାକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଇ ହରିପୁର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏ ନାଟକ 4-5 ରାତି ଧରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ହାକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମମତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୋ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଯାଜପୁର ଭାଇମାନେ।